जिन और चुड़ैल इंसानों को तब छेड़ते हैं जब इंसान अपनी कमजोरी खुद जाहिर कर देता है। खौफ, अकेलापन या गुर्बत ये मखलूक बिला वजह जाहिर नहीं होती। इन्हें वो इंसान पसंद आते हैं जो रात, खामोशी और तन्हाई को चुन लेते हैं। चांद की रोशनी में जिन इसलिए आते हैं क्योंकि इंसान उस वक्त सच बोलने लगता और सच उन्हें खींच लाता। चुड़ैल का मकसद मारना नहीं होता, वो पहले इंसान को उसके जहन में कैद करती है। जब इंसान अपने दिल में डर को जगह देता है तब जिन को दरवाज़ा मिल जाता है। ये मखलूक जिस्म से नहीं नीयत से खेलती और नीयत कमज़ोर हो तो इंसान आसान शिकार बन जाता है। जिन इंसान को इसलिए छेड़ते हैं क्योंकि इंसान उन्हें देख नहीं सकता मगर महसूस जरूर करता है। चुड़ैलें उन इंसानों के करीब आती हैं जो खुद से बातें करने लगते हैं। ये कहानी इंतकाम की नहीं, ये कमज़ोरी की सज़ा की कहानी। याद रखो, जिन और चुड़ैल तभी करीब आते हैं जब इंसान अल्लाह को नहीं बल्कि खुद को मजबूत समझने लगता है। कभी कभी तन्हाई में की गई ख्वाहिशें ऐसी जानलेवा साबित होती है कि इंसान सोचता है कि उसने ये ख्वाहिश क्यों की। ऐसा ही वाक़या कुछ इस कहानी में एहसान के साथ पेश आया। वो बड़ी दुनिया में तन्हा था और अक्सर रात को सोते वक्त ये ख्वाहिश करता था कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जो हमेशा उसके साथ रहे और कभी छोड़कर ना जाए। और जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही खौफनाक था। अगर रात को बजे तो तुम्हारा नाम और आवाज हो तुम्हारी तो दरवाजा मत खोलो, क्योंकि जो बाहर होगा वो तुम नहीं होगे। एहसान को कुछ दिन पहले वाक़या रात 3 बजे उसका मोबाइल बार बार लेकिन वो बोल रहा है और उसके लिए कमरे के अंदर से आवाज आई, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? वो अकेला रहा। उसने हैरान होकर पढ़कर कमरा खाली था मगर आईना खुल रहा। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा। इंसान मुस्कुरा रहा। रिफ्लेक्शन ने आस्ता से कहा, आज जाना मुकम्मल और आज ना सच देख। अचानक बिजली चली और अंधेरे पाइप की आवाज, टन टन आवाज अपने से बार बदली। दरवाजा खुद को खोला। सफेद लिबास फौरन खड़ी, आंखें हद से ज्यादा रोशनी घंटी बस कब्र की पट। वाह, उसने कहा और पहुंचे जाना। इंसान को अपने सामने और कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। माफ करूंगा। उसके कदम तुम
ہر رات خواب میں بلایا اور اس رات کے بعد باقی ہر جگہ آئینے میں بند موبائل کی اسکرین پر نیند کے دوران کے پاس وہ کبھی خود بستر گھستی تم نے مجھے چنا احسان کا رخ روز روز کمزور ہو آنکھوں کے نیچے صاف نہیں اور ہر وہ آج اقرار پر کان سے گزرا آہت تم ہو گیا ماہی کا چہرہ یکدم بدل گیا آنکھیں لونگی منہ کے اندر سے آ گئی اور بولی میں پڑی مگر اب نہیں تمہارا محسوس ہونے لگا جیسے چلنے لگا یہ آواز سنائی میں نے انسان سے محبت کی اور اس کی سزا کے طور پر ہمیں اطمینان کے حوالے کر ایک اس وقت کلاس سے سایہ ڈبا ٹوٹا بغیر آواز سنی اور تمہاری ہماری اور اگر تم اسے چاہتے ہو ایک قربانی بس پر دور سے انسان بنو یا تو اپنی پاداش یا پھر ماں سے مجھے چھوڑ دو وہ انسان کا بنایا لیکن وہ فیصلہ کر چکا اور اس نے کہا ایسا کرو تو میرے یادداشت یکدم سب کچھ سفید ہو اور اس کی آنکھ احسان نے اس کو خالی کرنے میں دوبارہ پاس پریکٹس کری وہ لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے اندر سے نکلنے کی کوشش کی موبائل وائبریٹ اور ایک اور نام میسج اور وہ تو وہاں کیوں آئینے عورت مسکرایا اب اس سال آ رہا اور کسی کو میسج دیکھتا ہے اور اگر کبھی تمہارے موبائل پر یہ میسج ہے پھر برائے مت کرو کیونکہ جو یادداشت تم دو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی اور وہاں اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جانتے ہیں یا یہ سٹوری آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ تک نیو اپڈیٹس مل سکیں